माझे नाव देविदास पणजीकर। वो व्हिडिओ काढपाक कारण इतकेंच की जो आमचो पूल तुम्ही पळयतात हेजो टेंडर बीन जाल्लो आनी थोड्यो गजाली आहा जे गव्हर्मेंटाची टेंडरां जाता आनी ती रितसर कामां जायना, तेका लागून तुम्ही पळयता थोड्या रस्त्यांकूय लागून लोकांक त्रास जाले असले जावंक न्हू आमी हो व्हिडिओ काडटात। तर ह्या पुलाचे जे जी वायट परिस्थिती पळोवन आमचे MLA प्रेझेंट MLA तेंच्यांनी हेजो प्रपोजल घाल्लो। तेंचें नांव आहा श्री सिनियर एडवोकेट कार्लोस इजिनो डिकोस्टा आल्वारीस फरेरा हेंच्यांनी हो प्रपोजल घातलो आनी तेज्या उपरांत ते PWDन ते कामूय घेतलें आनी ह्या कामाचें नांव जें आसलें ह्या कामाचें नांव आसलें अर्जंट रिपेर खोर्जे केबल ब्रिज आनी ताका जो पेंट मारपाचो आसलो तो मॉइश्चर फ्री म्हणजे हो पेंट मारल्यावर ताका असलो पळय हें दिसता असलें मॉइश्चर जावप ना असलो पेंट मारलेलो ताका बरे क्वॉलिटीचो। पूण जेन्ना टेंडर जालो 53,90,000 असो टेंडर जाल्लो आनी जेणी बिलो 20 येलो जेचें नांव मिस्टर शेटये एंटरप्रायजीस पेड्यांतलो हेणी हो टेंडर येलो 40,56,926.20 पैसे हेणी हो टेंडर येलो। आनी जेन्ना तेणी टेंडर येलो हो टेंडर आसलो 120 दिसांक टेंडर आसलो। जेन्ना हो ऑर्डर हेजी आहा पळय ती चालू जाता 7 डिसेंबर 2023 तो सोंपता 4 एप्रील 24 सोंपता। जेन्ना हेजी वॉक ऑर्डर सोंपली पूण काम जालेंच ना, तुमी मागीर पळोवंक शकता हेजें कामूच जावंक ना पेंटिंगाचें। आनी जेन्ना हांवें इंजिनियराक वचून विचारलें बाबा तो कामूच जायना, ताका विचारलें आतां पावस येता, तो म्हाका आन्सर सामकें दिवंक ना तेणें आन्सर। तो म्हणटा जातलो पेंट, पूण आयचे डेटीन पासून पेंट जालो ना। हेजे 120 दिसाचो जो टेंडर आसलो तो टेंडराची वॉक ऑर्डर सोंपोवन आयज आनीक 150 दीस जाले, 150 डेज मोर जाले आनीक जाले, तरी हेजेर कांय एक्शन जायना। ह्या पुलाचें जें पेंटिंगाचें काम आसलें त्या कामाचें नांवूय बरें आसा अर्जंट रिपेर आनी पेंटींग। अर्जंट म्हणटकूच तें बेगीन जावंक जाय म्हणून तें उतार घातलेलें अर्जंट रिपेर आनी पेंटींग म्हणजे तें रिपेरूय येता ताका कितें म्हण। आदीं आमच्या पुलाक न्हू ब्लू कलर आसलो स्टार्टिंगाक, हेणी पेंट मारला जाल्यार तो पोंचो अजून ब्लू कलर दिसता। हांगा तेणी पोंदां जे पुलाक आहा लोकांक भरपूर पोंदां चड आहा, हेणी खंयसरूच 1 इंच पेंट मारूंक ना। आनी जो टेंडर पळय आसलो तेणी पेंट वॉक ऑर्डर सोंपोवन आनीक 150 दीस जाले म्हटल्यार पेंट हो अजिबात मारूंक ना। आनी जो पर्यंत पेंट मारिना आमचे डिमांड आहा हेजे कडेन चीफ इंजिनियरा कडेन, तेणी आपले हे व्हिडिओ पळोवन दोळे आनी कान ओपन करपाचे आनी पळोवपाचे आनी हेजो पेमेंट आहा तो कसोच करपाचो ना। तेन्ना आमी कोण सामान्य मनीस जेन्ना आमचो बील भरूंक लेट जाता तेन्ना आमकां फायन पडटा। हेंचो जो एग्रीमेंट आसलो कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा तेजेर एग्रीमेंटाचेर क्लियर बरयलां, जर तर ताका डिले जाली कोच 5 पळय तेजेर बरयल्लें आहा की डिले जायत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान PWD लेटर करूंक जाय, आपणाक थोडो टायम वाडोवन मागूंक जाय। आनी तेका थोडें ह्या कितको वाडोवंक मेळटा, आयज 150 दीस जाले तेणी ते लेटरूय करूंक ना, टायमूय वाडोवन घेवंक ना आनी आमच्या इंजिनियरान कांय एक्शनूय घेवंक ना। हेजेर कळटा की हे बरें मिली भगत आहा हेंचें कमिशन हेंकां गावलें की तूं ते कामांक ते कितेंय करा हेंकां पडलेलें ना। आनी म्हाका दिसता आमचे MLA डेली ह्या रोडान येता वयता, म्हाका ते मातशें वायट दिसता जेणी हें बरो ना म्हणून टेंडर तेणी प्रपोजल घातलो आनी आयज तेजें मातशें तेजें खंय तरी दुर्लक्ष जाता। तेकाय खुबशीं कामां तेणी हरशीं आमी व्हिडिओ करची गरज नासली, तेणी तेजेर आवाज उखलूंक जाय आसलो एसांब्लीन बीन की हाजो पेंटींग सामकें जावंक ना, तुजें गव्हर्मेंटाचें काम जायना। एकदां दिसता की ऑपोजिशन आहा तें आमचे रुलींग पार्टी वांगडा मेळना म्हणून। जेन्ना जी कामां जायना ऑपोजिशनाचें जे काम जायना गव्हर्मेंटाचें तेजेर आवाज उखलाप आमी व्हिडिओ करपाची गरज ना। हेंचो ऑपोजिशनाचें काम हेंकां जेन्ना थोडें आमी आयकोन जाणा आमचे कडेन प्रूफ ना की आयकोन जाणा हेंकां जेन्ना कमिशनां गावता सगळ्यांक कमिशनां 4% कोणाक 2% कोणाक 3% ते कमिशन गावलें की तूं तें काम कर ना कर लोकांक त्रास जाता तेंकां पडलेलें ना। आनी एक सांगचें म्हटल्यार वायट दिसता जेन्ना हांवें पळयला गव्हर्मेंट सर्वंट सुद्दां जेन्ना आपल्या घरा कोण एक मानाय सांगीत न्हू एक 800 रुपयाचो तो कामाक आसतना घरा फोन करून विचारता माना बसला जाल्यार पळया तो काम करता काय ना तो। जेन्ना पळय आमची अशीं गव्हर्मेंटाची कामां लाखांची कामां आसता तेन्ना ताका पडलेलें ना, वयल्यान त्याच कामाक लागून ताका पगार मेळटा ताका पडलेलें ना। थंय काम करता तो उदकान तें थिनर घालता काय उदीक घालता तें ताका पडलेलें ना। जेन्ना तो मेन्शन केला की मॉइश्चर प्रूफ पेंट खरोच तेणी तो पेंट मारला काय ना तो पळोवपाची गरज ताका पडलेलीच ना, कित्याक तेजें ताका कमिशन मेळलेलें आहा। हे आनी हे आयज म्हाजे एक मागणी आहा CMA कडेन ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आनी आमचो चीफ इंजिनियर पळय आहा PWD तेंचे कडेन मागणी आहा हेजेर योग्य ती एक्शन जावंक जाय आनी पेंट जो मेन्शन केला तेच क्वॉलिटीचो पेंट जावंक जाय। जेन्ना हांवें एक कंप्लेंट घातली आनी जेन्ना ITI घालून मागले तर म्हाका अजून दिलां की काम कंप्लीट जावंक ना आनी जेन्ना हांवें घातलें की हेका पेमेंट करप ना
पेमेंट करप ना तेन्ना आमच्या इंजिनियरान एसिस्टंट इंजिनियरान म्हाका बरोवन दिलें की काम कंप्लीट जालें ना हेजेर मेन्शन केलां की हेजी जी हायट आहा खांब्याची ती खूब हायट आहा आनी त्या कारणाक लागून ताका डिले जाली. म्हाका म्हणणें म्हजें इतकें ना, इंजिनियरान जेन्ना हेजो एक्झिक्यूट केलो टेंडर तेन्ना तेणी दोळे धापून केलो एक्झिक्यूट. तेणी ती हायट काडली ना, खांब्याची हायट कितकी आहा ती ताका खबर नासली तेन्ना तेजी हायट कितकी. आनी जो मनीस जेणी टेंडर येलां तेणी दोळे धापून टेंडर घातलें ताका खबर नासली ह्या खांब्याची हायट कितकी आहा ती. तेणी हायट पळय नासतना टेंडर येलो. हे असली कामां न्हू. जेन्ना आमी कसल्या हेका सांपडटा तेन्ना निमता कितेंय दिता, पूण हें जें तेणी रिजन दिलां तें योग्य ना, मान्य ना म्हाका आनी आमच्या लोकांक मान्य ना. आमी इतकेच डिमांड करता जें पळय टेंडर जालां आनी जें वर्क ऑर्डर आसा ते क्वॉलिटीचें काम जावंक जाय आनी लोकांक सगळ्यांक बरें हें जें आहा तें आमची डेलीची वाट. जेन्ना आमी पळयलें पेंटींग एक दीस मारता 8 दीस ना, आमी वचून सांगलें ऑफिसान भाऊ तुजें पेंटींग सामकें ना जालो जाल्यार तेणी व्हडलो तेजें रिएक्शन आसलें तें योग्य नासलें. वयल्यान तो आमचेर बेजार जालो चल्ला म्हणून. आनी जो पर्यंत ह्या पुलाक पेंटींग फूल जायना जे पळय मेन्शन तो पर्यंत आमी आमचो आवाज उठयत रावतले. आमी तुमकां हेजी अपडेट दीत रावतले जो पर्यंत हेका फूल पेंटींग जायना तो. आनी म्हाजे आमचे जो लोकल MLA आहा प्रेसिडेंट बाब कार्लोस फरेरा आल्वारीस फरेरा हेंचे कडेन मागणी आहा की हेजेर तेणी मातशी भर दिवची आनी पेंट जो आसा जो जसो मेन्शन केला वर्क ऑर्डरीन तसो पेंट मारून घेवंक तेणी भर घेवची. आनी आमी जेन्ना आमी पयले असले हेका येत नासले. जेन्ना आमकां एक बरो गावलो MLA आनी जो एडवोकेट आसा बरो शिकलेलो एडवोकेट जाका कायदे खबर आहा आमी तेजे कडल्यान इन्स्पायर जाले आहा. आमकांय दिसता की MLA आमी जेन्ना आवाज काडटले तेन्ना तो आमकां हेल्प करतलो आनी हेजेर योग्य ती कारवाई करतलो. MLAचे आमकां खूब आवडटा तो आवाज थोडे उखलता पळय कसले इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून हेल कटी